Nagkahabol pala ng bata. O sige, takbo, takbo, takbo. Thank you, Boogie Bang! Boogie Bang! Katie, excited ka mag-boogie bounce? Yes po. Can we jump together? Okay. Okay lang? Maybe. Maybe! Hindi pwedeng yes, mama. Yes, Mama. I love you. Kiss me. Love you. Okay, are you all guys excited? Excited ka na, Katie? Excited! Excited. Yes, say yes! Yes. Ano yun? Excited na yun, Be? Mag-slide-slide tayo ng marami, okay? Marami. Marami. Huwag naman Okay, daw. what about swim later? Yes. Okay, happy. Let's go, guys. Akala ko kasi beauty shot. Abi. Nagkahabol pala ng bata. O sige, takbo, takbo, takbo. Takot din ako. Paramihan na ang makukuha. Balls pa. Go! Paramihan daw makukuha ang balls! Mahirap pala to. Oh my gosh. Ano ba? Kaya ba? Kaya pa, kayang-kaya. Sige, alaga pa, daming bata ah. Thank you po. Ay, Katie, dito daw start! Meron din. May shortcut. Bandaan lang, Katie. Careful, careful. Ano ba? Ako muna. Ako malaglag. Ayoko. Kaya pala yung... Tagad, mami.
Nakakapayat dito. Okay, Katie, Don. Akit doon, Katie. Go. Go, Katie. O, diba? Sige, kaya mo makyat. Sige, akyat. Wow, ang Oo. O, diba? Yan, unahan ka, panalian mo na. Napakabilis ni, Katie? Ninja ba yun? Ninja ka ba, Katie? Wow! Yay! Help me now, Katie! Your mommy! Mommy! Help your mommy! Takot na si mommy! Yuchi Mama, go Mama! Go, mama! Wow! Ano ba yan? Nagkisang-bisang. Diyos ko dahil, baka makitapon kita doon. Saan si Katie? Ayaw mo si Katie. Enjoy si Katie doon sa dulo. Masarap pala mag-slide. Ang igat. Go! Wait lang, zoom mo muna natin. Go, Wakanda forever! Wakanda forever! Zoom mo muna. Ay! Iniwan mo si Katie? Ati mo na. Abay! Sumabit yung hit. Hey, hi lang! Shout out Katrina Lily! Wow! Okay. Thank you, Boogie Bang! Ay, sige. Artig si Kuya Rusty. Huwag mo ko iwan. Mama, ang galing niya mag-swim! Ako din. Bakit siya lang nakita mo nag-swim? Fun run! Fun run! Sabi ni Katie, pag ako ha. Namadali nyo ah. Oh, Katie, let's go to foam party. And the first, Diba? Excited? First time of foam please party. wait about the playground First in time. our Boogie Bounce with our full party. Ito, ma'am. Ito. Milk. Ibayad mo, anak. Magkano po? Discount or free? Free. Okay. Kaya, ma'am, keso po. Di okay lang, papag-shake mo na ako. Oo, ate. papag-take. Todo na to. Huwag ka na bubble sa tubig. Thank you, Boogie Bao, sa food. Food yung mga friends ko. Mama, cheese carbonara. What do you want? Ano? Meatball. Chicken. Chicken fingers mo. Chicken? Ito lang. Ito fries, potato shake. Thank you. Hello. My God. Hi po! Hi! Thank you for Mike. coming. Katie, oh baby, oh! Hi! Say thank you! Balik kayo anytime. Yes. Later, anak. Later. Start! Katie, they gonna give you slime daw. Wala madami? Ay, Diyos ko, perfect. 100. Direct 100. Wow! 100 slime? Teach me later. Sabi mo. 19:59 minutes na lang siya mag-swimming. Kailangan may limit, di ba lab? Kasi kung di, mag-alalaki yung mga hands natin sa sabog.
Sabog. Love you. Kiss me. Ano ba yan? Pino-forehead mo. Ginagaya ko pag nakipag-beso. Ako ginaganon ko din yung ulo ko. Ngayon ako ginaganon niya. Dinidikit lang. Oo. Yung hindi magpapakis dito sa ulo. Go guys! Hindi, pero tayo magpe-blender ha. Wow! Sino pa may order? Sila isang daan. Paano to? Ay, hindi maganda yung pagka-blend. Kung hindi siya pa. Salamat! Thank you, ate. Teka lang, tingnan natin sino nanalo. Tingnan natin sino nanalo. Tingnan natin kung sino yung nanalo. Mas malalaki yung gigs mo. Ako. Are you excited mamaya? Yes. Excited ka mamaya to play? To make a slime? Can I make the? Okay Can you po. teach me? Opo. Love you. Madami. Ask si ate. Ate, pwede madami mamaya. Madami. Not too many, anak. Please, please, mama. Ang mahal, oh. Pwede Ate, madami kung pwede. madami kang pera. Pwede pwede Pwede, what? discount. Ano ba yung dala mong discount card? Ate, 399, oh. ate, pwede discount po? Sige po. Ano po discount tayo? Free. Ano? Ay, free na lang. Free na lang, dobe. Mamaya daw, bibigyan tayo ni ate. Free na lang. Please. Pag good girl daw si Katie. Good girl po ako. Later, magpe-play muna tayo. Kiss mo. Love you. Love you. Pareho. Ay, kuya, Katie po. Ayoko, Yan ma'am, ano naman siya, medyo watery naman po. Panyo isa. Yeah, ba't ganyan siya? Kuya, nasa Three. Wow, very good. Kaya ba today? Hey, pakita mo yung glue. Pakita mo yung glue, yes. O, anong gusto mong kulay? Alis ka na. Nagaya ko lang sila. Ay, activator daw. Para Bakit si Katie wala? Kaya ka naglagay nga siya, ti. Make it faster daw. Faster. Oo. Workout yan, te. May kasakitan din siya sa ano nga, palat na. Oh, sorry. Siguro sa airport. Oh. Different style na siya. Try. Experiment siya, experiment. Correct. Very good. Ang galing ni Katie. Uy, magaling na rin ako dito. Wala kang viewers. Ito pa, lagyan mo pa ito, Katie. Para maging cloudy. Wow. Pero kanina, ano, Kaya nga, hirap. akala ko paano na to. Dito lang, kala ko kakamay. Parang ano pala ito, yogurt. Ganon. Yes. Next naman po is the sprinkles. Cute pala nito, be. Mm-mm. And then last po is your charms. That's it, pansit. Ay! Amoy! Ay! Sa'yo na lang yan, mama. Alam, hindi, wala tayong magbayad na tayo pinuha. Free naman daw ito. Pati or you, wala ko ako. Wala!